ভক্ত মোর সারা পাবে। আমি নেই এই কথা করুণা মতে ছিলাম থাকবো সদা তোদেরই মাঝারেতে। জলে স্থলে রণে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবি তখনই আমার কথা স্মরণ করিবি। এই রূপে লোকনাথ কত লীলা করে তার সেই সব পরিবারে পারে। 160 বছর বাবার বয়স হলো দামে তেজিবারে বাবার ইচ্ছা হলো। 1297 সাল 19 যান বাবা অমর লোকেছে। যার ঘরে বাবার চিত্র রাখিবে যতনে অন্য কষ্ট থাকিবে না তাহারে ভবনে। রোগ শোক দুঃখ কষ্ট সব দূরে যাবে, পুত্র পুত্র সব সবে আনন্দে থাকে। বাবার পাঁচালী যেবা পরে কোনো দীক্ষা নাই তাহার নামে মহামন্ত্র বেশি তার। আরে পাঠাটা ব্যথা করতে হবে, ব্যথা করে তো এই দিন তারিখ এক ডেট থাকে না, আগে বছর হয় ব্যথা করতে তো বোঝা গেছে এই মেডিকেলে যাবে। মাথা বারে উঠো, থাল খান মাথা বারে উঠো। স্কুলে যাওয়ার টাইম হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, এই যে সব গোলমিটি বইছে, এই যে রান্না হচ্ছে, এই দেখেন রান্না হচ্ছে কাঠের চুলোয়। ওই যে বাবা চেলাবেলা রান্না হচ্ছে কাঠের চুলায়। হ্যাঁ রান্না হচ্ছে চুলায়, রান্না হচ্ছে গ্যাসে, রান্না হচ্ছে, এধারে পুজো হচ্ছে। এই যে शिव शंभो ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा के। ओम शिव शंभो ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा के। ओम शिव शंभो ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा के।
चार सितंबर बड़ा पूजा है। सबको बताते जाना, सबको दावत देते जाना। 4 सितंबर पूजा है बाबा का दरबार में, सबको मिलजुल के करना है। आगे पीछे जो है सबको बुलाओ। शुभम उठे नहीं कोई? अरे लोग तो कहीं ना कौन शुभांग के साथ गया? हैं? गया क्या भीतर शुभम कहाँ कब शायद शुभांग का शायद गया था नहीं अंदर है। अंदर है। तो कॉलेज नहीं? मुझे लगा कि गया। रेडियो अरे हाँ भाई तुम मुझे भूल गए तुम माफी चाहते हैं। जो बनना था बनना। बस खाली चिंता में बाकी श्री कृष्ण क्या अब नहाया? अब नहा कर पहले क्यों नहीं नहाया? जल्दी नहाना चाहिए था। फिर आप नहाया? हैं? हम तो कब का नहा चुका। तो कब का नहा चुका। हमारा तो नहाए बगैर हम पूजा ना करें।